बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर है कि अमेरिका और नाजायज़ रियासत ने सिर्फ चंद घंटों के अंदर 4 इस्लामी ममालिक के ऊपर तबाहकुन हमला किया है। तकरीबन पौने 800 के करीब शहादतें हुई हैं, 1000 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी। इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। हालात काफ़ी ज़्यादा कशीदा हो चुके हैं, जबकि नाज़रीन जो भारतीय फ़ौज है उसके लिए जो हीरा नगर मकबूजा जम्मू कश्मीर के जंगलात हैं, वो एक मौत की वादी बन गए। एक बहुत बड़ा अटैक हुआ है, बहुत बड़ी तादाद में भारतीय फौजियों की हलाकत की इत्तलात आ रही हैं। ये तमाम तर डिटेल्स भी आज के इस व्लॉग में हम आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है, काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुज़ार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सिचुएशन जो है वो आपको बताया कि आलमी सतह पे बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही, ख़ास तौर पे मशरक़ वस्ता के अंदर जो हालात हैं वो काफ़ी ज़्यादा कशीदा हो रहे हैं। और जिस तरह से इस्लामी ममालिक जो है वो नफसा नफसी के आलम में पड़े हुए हैं कि आंखें बंद कर ली मौत को देख के और कहा जी कि मैं महफूज हूँ, तो याद रखिएगा कि ये बारी एक के बाद एक मुल्क की आती चली जाएगी। अब जिस तरह से आपने देखा कि जो मशरक़ वस्ता के अंदर जो गज़ा का मामला था, फ़लस्तीन का मामला था, वो इस हद तक बढ़ा कि बढ़ते-बढ़ते अब जो है वो लेबनान है, शाम है और उसके बाद यमन है। यानी 4 ऐसे इलाके हैं जहाँ पर मुसलसल, और आस-पास के इलाके जैसे उर्दन है, उसके बाद जो मिस्र है और सऊदी अरब, अरब अमारात, ये समझ रहे हैं कि शायद हम जो है वो महफूज हैं और हम तक ये मामलात नहीं आएंगे। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि कभी भी जो अमेरिका है वो अपने मुफादात के अलावा किसी से ना तो ताल्लुक़ रखता है और ना ही उसके साथ आगे बढ़ता है। अब मशरक़ वस्ता के अंदर मौजूदगी बरकरार रखने के लिए सऊदी अरब, अरब अमारात और मिस्र की उन्हें ज़रूरत है। लेकिन इसके साथ ही उन्हें ये भी अंदाज़ा है कि वो कितनी देर तक इनके साथ ये हनीमून पीरियड रखेंगे, उसके साथ ही उन्होंने इनको भी झंडी करवा देनी है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि अमेरिका की जानिब से जब से यमन के ऊपर हमले शुरू किए गए हैं, तब से लेकर मशरक़ वस्ता के अंदर हालात बहुत ज़्यादा कशीदा हो रहे हैं और अरब ममालिक को ज़रा अपनी फ़िक्र सताने लगी है। और दूसरी जानिब तुर्की के अंदर जो हालात हुए हैं नाज़रीन, उसमें आपको पता है कि इस वक्त जो रजीम चेंज ऑपरेशन है वो वहाँ पे रजब तैयब रिदवान के खिलाफ लॉन्च हो चुका है। और ये मैं आपको बता दूं कि इस वक्त सिचुएशन वहाँ पे इतनी ज़्यादा खौफनाक हो चुकी है कि 1100 से ज़्यादा लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं और काफ़ी ज़्यादा लोग ज़ख्मी भी हैं। तसादुम इस वक्त चल रहा है। जो अकरम इमाम ओगलो हैं उनको गिरफ्तार किया गया, उनके जो तालीमी सर्टिफिकेट्स हैं वो कैंसिल कर दिए गए। लेकिन इसके बावजूद जो इस्तांबुल वाले हैं उन्होंने उसको अपने अगले प्रेसिडेंट के तौर पे नॉमिनेट कर दिया है। तो ये जो सिचुएशन चल रही है नाज़रीन, याद रखिएगा कि कहीं पर भी कोई जो इस्लाम पसंद गवर्नमेंट है उसको ना तो सपोर्ट किया जाएगा बल्कि उनको रास्ते से हटाने की हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। अब जिस तरह से आपने देखा कि ईरान के ऊपर मुतअद्दिद मरतबा कोशिश की गई, लेकिन वहाँ पे जो निज़ाम रहबरियत है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इस वजह से वहाँ पे अमेरिका की पेश नहीं चल सकी। लेकिन दीगर ममालिक में जहाँ-जहाँ पे कमज़ोरी होती है, वहाँ-वहाँ पे उनको मौका मिल जाता है और अब वो मौके का फ़ायदा उठाते हैं। अब नाज़रीन, हुआ ये है कि यमन के ऊपर हमले के बाद हुआ ये है कि तुर्की के शाम के अंदर जो रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ और उसमें अहमद शरा को वहाँ पे बाकायदा तौर पे एक जो है वो प्रेसिडेंट बनाया गया है। लेकिन अब वहाँ पे नाज़रीन एक के बाद हमले जो है वो हो रहे हैं। अब हुआ ये है नाज़रीन के गुज़िश्ता चंद घंटों के दौरान 4 इस्लामी ममालिक के ऊपर ताबड़तोड़ हमले हुए हैं, जिसमें अमरीकी एयरफोर्स ने हिस्सा लिया है और नाजायज़ रियासत ने। और अब बताया जा रहा है नाज़रीन कि जो अमेरिका की जानिब से हमला यमन के दारुल हुकूमत सना के ऊपर किया गया, उस वक्त वहाँ पे एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस चल रही थी जब ये अटैक किया गया और उसके बाद वहाँ पे भी मुतअद्दिद शहादतों की इत्तलात आ रही हैं और ये नाज़रीन 1 हफ्ता हो चुका है मुसलसल अमेरिका की जानिब से वहाँ पे अटैक किए जा रहे हैं और जवाब में यमन की जानिब से भी उनके जंगी बहरी बेड़ों के ऊपर हमले करने का सिलसिला जारी है। इधर नाज़रीन लेबनान के ऊपर अटैक हुआ है, गज़ा के ऊपर अटैक हुआ है और नाज़रीन इसके बाद शाम के ऊपर हुआ है। मजमूई तौर पे नाज़रीन इन 4 ममालिक के ऊपर होने वाले हमले में 770 के करीब जो है वो शहादतें हो चुकी हैं। ये जो ताज़ा तरीन अपडेट आ रही है नाज़रीन, 770
یہ لوگ جو ہے وہ شہید ہو چکے ہیں اور 1000 سے زیادہ لوگ جو ہے ان چاروں ممالک کے اندر زخمی ہیں۔ ناظرین، افسوسناک رویہ جو ہے وہ عرب ممالک کا اس وقت ہے، کیونکہ وہی اس پورے معاملے کے گرانٹر بھی تھے اور انہوں نے ہی امریکہ کو مزید مضبوط کرنے کے لیے اربوں ڈالر کی جو انویسٹمنٹ ہے اس کے لیے انہیں اعلان کیا ہے 1.8 ٹریلین ڈالر کی، تو تقریباً آپ اندازہ لگائیں کہ 1800 ارب ڈالر جو ہے اس کی انویسٹمنٹ کرنے کے لیے اس نے یہ جو عرب امارات ہے انہوں نے اعلان کیا ہے، اور 600 ارب ڈالر وہ اس نے سعودی عرب نے اعلان کر رکھا ہے۔ تو یعنی آپ جو ہے وہ اپنے مسلمان بھائیوں کو کمزور کرنے کے لیے، ان کے اوپر حملہ کرنے کے لیے، دوسرے لفظوں میں مکمل طور پہ وسائل فراہم کر رہے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں، تمہیں جو کرنا ہے وہ کرو۔ تو یہ ناظرین کچھ تازہ ترین اپڈیٹ، اور میرے خیال میں یہ کمزوریاں آہستہ آہستہ جتنے بھی اسلامی ممالک جو اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں کہ ہم محفوظ ہیں، وہ محفوظ نہیں رہیں گے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، ترکی کے بعد اب جو باری آنی ہے وہ پاکستان کی ممکنہ طور پہ آ سکتی ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ اسلامک ورلڈ کے اندر 3 بڑے ممالک جو فوجی لحاظ سے مضبوط، اس میں پاکستان، ایران اور ترکی شامل تھے۔ اب ترکی جو ہے وہاں پہ رجب طیب ایردوان جو جس سے کام لیا جانا تھا وہ لے لیا، اب اسے جو ہے وہ ٹیشو پیپر کی طرح سائڈ لائن کرنے کی تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں، اور ان قریب آپ کو وہاں سے یہی خبر ملے گی کہ جو کچھ احمد الشرا کے ساتھ کیا گیا وہی کچھ جو ہے وہ یہاں پہ کیا جائے گا رجب طیب ایردوان کے ساتھ۔ طاقت کا استعمال جتنا مرضی چاہے کریں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ترکی کی عوام اس وقت بہت بپھری ہوئی ہے، اور جو اقدام حکومت کی جانب سے اٹھایا جا رہا ہے اس کے اگینسٹ ان کے اندر اگریشن بڑھتا جا رہا ہے۔ اس کے بعد ناظرین خبر آئی ہے، یہ ہے مقبوضہ جموں کشمیر کے حوالے سے۔ ناظرین مقبوضہ کشمیر میں اس وقت جو کٹھوعہ کا علاقہ ہے، وہاں پر ہیرا نگر کے جنگلات جو ہیں وہ بھارتی فوج کے لیے ایک ڈراؤنا خواب بن چکے ہیں۔ خبر یہ آ رہی ہے ناظرین کہ وہاں پر بھارتی فوج جو ہے اس کے خلاف جو کشمیری مجاہدین ہیں انہوں نے بہت بڑے حملے کیے ہیں، جس میں ابھی تک کی جو تازہ ترین اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ 12 بھارتی فوجی اس میں ہلاک کر دیے گئے ہیں۔ 12 بھارتی فوجیوں کی ہلاکت، جس میں ایک آفیسر بھی شامل ہے، اور ناظرین متعدد جو بھارتی فوجی ہیں وہ زخمی بھی ہیں، اور بتایا جا رہا ہے کہ بھارتی فوج خوفزدہ ہو کر جنگلات کے اندر جیسے گھسنے کی کوشش کرتی ہے، تو اس طرح سے انہوں نے ان کو وہاں پہ تیاریاں کر رکھی ہیں کہ بھارتی فوج جو ہے وہ وہاں پہ اپنی لاشیں تک چھوڑ کے بھاگ جاتی ہے۔ اسی طرح کے حالات ناظرین اس سے پہلے بھی جنگلات میں ہو چکے تھے۔ جنگلات جو ہیں وہ بڑی محفوظ پناہ گاہیں مجاہدین کی بن چکی ہیں، وہاں پہ وہ اپنی مکمل تیاری اور مکمل کنٹرول رکھتے ہیں، اور جیسے ہی اس کے اندر آپریشن کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو وہاں پہ ان کو ناقابل تلافی جو ہے نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ ناظرین مقبوضہ جموں کشمیر اس وقت بھارتی فوج کے لیے ایک بار پھر ایک بڑا دہتا ہوا انگارہ بن چکا ہے، اور وہاں پہ جو بھارت کی مودی سرکار کی جانب سے ناجائز پالیسیز جو ہیں وہ امپلیمنٹ کروائی جا رہی ہیں، تو اس پر شدید ری ایکشن دیا جا رہا ہے، اور خاص طور پہ جو نوجوانوں کو وہاں پہ غائب کرنا، گھروں کی چادر و چار دیواری کی جو بے حرمتی کی جا رہی ہے، اس کا جواب اس وقت حریت پسند ان کو میدان عمل میں دے رہے ہیں، اور وہاں پہ بہت بڑی تعداد میں بھارتی فوج کے اوپر حملے شروع ہو چکے ہیں۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔